سلام ناخي يكون كم يتنيك እግዚአብሔር ይመስገን ስሙ እንዲሃ ከመይ ለኻ ስሙን ሓዊ ንሕና እኳ ብሚድያ ረኺብና ካይና ቴሌፎን ንድውለልካ ዘለና ከመይ ለኻ ከመይ ሎ ናብራ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ለው ስድራ ኩሎም ሕራይ ስሙን ሓዊ ስለ ዝረኸብኩኻ ኣዝዩ ደስ ኢልኒ ማለት እዩ ኣነ ዝድውለልካ ዘለኹ ካብ እስራኤል እንዴ ኣብዚ ድማ ልዕሊ 10,000 ሰብ ዝከታተለካ ዘሎ ማለት እዩ እጂ እቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ቃለ መጠይቕ ንዓና ህይወት ኣልቢስና እዩ ሓቦ ኣልቢስና እዩ ኤርትራውያን ምዃንና ኣሕቢና ልዕሊ ዝኾነ ነገር ድማ እግዚኣብሔር ብኣኻ ሓዲሩ ህይወትና ከም ብሓድሽ ሓዲስዎ እዩ ስለዚ በቲ ዝገበርካዮ ቃለ መጠይቕ ኩሉ ልቡ ዘይተተንከፈ ዘይበኸየ ዘይነበዐ የለን ብኣኻ ኣዚና ሕቡናት ኢና ካባና ትበልፅ ሰብ ምዃንካ ድማ ኣመስኪርካ ኢኻ እግዚኣብሔር ስጋ ፍጻሜ ዓብዪ ደረጃ ክትበፅሕ ናይ ኩላትና ተስፋን ጸሎትን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ነቲ ህዝቢ ብዝኩሉ ዘሎ ሰላም በሎ እሞ ሽዑ ንሕና እውን ሓንቲ ትእዛዝ ክነዝዘካ ኢና ስማዕ ኣሎ እጂ ሕጂ ሓይሽ ሕራይ ብዝኾነ ኩሉ ሰብ እንዲሰምዐካ ዘሎ ብዚ ሕጂ ንሕና ኸ ኣብዚ ሚድያ ንከታተለካ ፀኒሕና ኢና ንሕና ድማ ከምቲ ዝበልካዮ ንብዙሕ ተስፋ ስለ ዝኾንካዮ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከማኻ ዝመሰሉ ስንኩላን ዝወደቑ ኣረጋውያን ካብ ሕጂ ንስኻ ክትኣሊ ፈቓደኛ ዲኻ ንሕና ብደገ ኮይና ክንሕግዘካ ስለዚ እዚ ኩሉ ሰብ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ እንታይ ማለት እዩ ስምዖን ሙሉእ ሰብ እዩ ንዑ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዝወደቑ ከምኡ ዝመሰሉ ዓይነ ስውራን ስንኩላን ከይተረፈ ኣልዒሉ ካልእ ዝኽእል ሰብ ስለ ዝኾነ ንሕና በቢ ዘለና ወርሓዊ ይኹን ሰሙናዊ ይኹን ተልኢኽናሉ ንስኻ ብሚድያ ገይሩ እንዳሰርሐ ነቲ ሃገር ክዕሪ ዝኽእል ሰብ እዩ ስለዚ ክንሕግዞ ኢና ስለ ዝበሎ ኣነ ፍቓድካ ንምሕታት እየ ፍቓደኛ ናትካ ሕራይ ኩልኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም ቴሌፎን ናይ ስምዖን ከፅሕፈኩም የብዚኣ ካብ ሕጂ ትሒዝኩም ናብቲ ባንኪ ናቱ ትሰድሉ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ስምዖን ቪድዮ ገይሩ ብኣግባብ ተተኻኢሉ እውን ሞተር ብሽክሌታ እንታይ ዝበሃል ባትሪ ዘለዋ እንተተገዚእዎ ከም ደስ ዝበሎ በዓል ገዚኡ ኩላትና ተሓባቢርና ክንዕብዮ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ ንሱ ድማ ንስንኩላን ዝያዳ ንዝወደቑ ተጋደልቲ ነይሮም እውን ብሽክሌታ ዝተበላሸዎም እንዳገዝአ ናይ ወለድና ምረቓ እንዳሕለፈ ንኩሉ ሚድያ ከፊቱ መታን ከዕብዮ ኣነ $5,000 ክሰደልካ እየ ብስም ኩሉ ማሕበር ማለት እዩ ሕራይ ኩልኹም ዕልል ኢልኩም ኣመስግኑሉ ኣሜን ሕራይ آمين آمين يسمعكم هالو بزح سب سلازخونه يسمون حاول هراي بزح سب سلازخونه اكاونت لك علي دحان تقم يبلن انا خسدلك كم بقسي $5,000 كسدلك خندي شرف هيفلتكم مالتي صباح ويدير صباح خاطوكاي كلهم سبات دما بو خسدلك سلازخونو تليفون غيركا نسخان كل خط بصحي تخلنيها دحان زخون زلا اخو سبات منفساويان زخون سبات غيركا دخاتات እንዳረዳካ انا دما تليفون كدوللكاي مالتي አቤት አሜን አሜን ሕራይ ቴሌፎን ናይ ስምዖን ትደሊ ሰባት ተሃሊኹም 00 ባዕልኻ ፅሕፎም እስኪ 07140022 እስኪ ኣብዚያ ዘለኹም ሕራይ ድሓን ፀገም የብሉን ነን ኣካውንት የብሉን ፀገም የብሉን እንታይ ክብለኩም ደልየ እስኪ ከም ክትሰዱ ትደልዩ
بمحبر درجة عند حركوينكم تدليو إذا 5000 قدمنا بعلنا زبلنا ناي محبرنا كل عالمي مالتي بعلهم كسدد يتبلو 00 صحف أبت محبر زلهم 00 صحف أب تيليجرام مالتي شعو خندي توسع خمس خون لهم ريال سكما بو ولا هيتو سمون من يزبل أبغى سمون حاول سمون سما أبغى مني سمون أبراهام هراي سمون أبراهام أوكي هراي ببع عقمهم كسدد يتبلو 00 صحف أب تيليجرام هراي سمون أبراهام ميلكم صحفو 07 14 00 20 كلتن هراي بمحبر درجات رنيفنا خنسدلو ممي تخاب تسدوه بدرجة هنسددينا تيلكم أب جرمن ناتنا وكيل الله أب أمريكا الله أب كندا الله أب أستراليا لكم أب أفريقيا لكم سلازي أتوم أبزت صحفو 00 خنسددينا تبلو صحفو مو كندي سب مخانكم كريكم يا مالتي سقابجي 10 سب بس يحكم عليكم 10 سب أب تيليجرام صحف تمام بزت صحف زلهم تيليجرام صحف هراي 20 شوعة سبس يحكم عليهم 10,000 دولار أبصحوا $10,000 150 شحنة غفا مالت كوي ولا حنت بزح كوي قونا سلازي انسكم تبصحكم ما تم قالوت ميديا زلهم شباب دما نعو خبص حليم مالتي سلازي $5,000 ترايهم توصلوا لكم مالتي 10,000 ناخذ بصح هراي نناتكم صحافو 150 لكم صحافو 500 إسرا تبلو ببسلكم مصحافو هراي صحافو هراي 100 زبله برهان مسكل 100 لولو صحافو انا خدم ريبس تيليجرام مالتي 300 350 300 400 5 6 7 8 9 10 $10 حاجة 2 3 4 5 6 7 8 9 2,000 400 2,000 600 2,000 700 2,000 800 2,000 900 3,000 3,000 500 3,000 600 700 900 4,000 وصيحكم لكم $4,000 4,200 قتلسكي 4,300 4,500 4,600 4,700 4,800 5,000 سقابجة $10,000 بس حلو $10,000 10,000 هراي 10 صبو 10,000 300 400 500 600 10,000 700 11,000 11,000 300 11,000 300 11,000 300 400 هراي 11,000 500 10,000 600 700 800 900 $12,000 هاوشت 10 دقيقة مالتي هراي 10,300 ምናልባት በቲክቶክ ተጽሕፉ ወይ በፌስቡክ ተሃሊኹም ድማ ናብ በዓል ሓድጉ ገለ መጽሓፉ ሽዑ ወኪል ኣለኹም ሕራይ 12,400 ዶላር ተኾይኑ ዶላር ዩሮ እንተኾይኑ ይረኢልኩም ፀሓፋ እቶም ሰብ ስዕልያ ኸ ኣይተታልልና 50 ኢልኩም 50 ሪያልን 50 ዶላርን ይፈላለያ ሕራይ ኦኬ 10,400 اوكي 10,450 نو 10,450 ማለት 13 ጽሑፍ ንበሉ 10,500 700 $300 ተሪፈናው $300 $300 أنا $5 إكرام ودي هراي ميدي هراي 13,000 مالتي هراي 13,000 أب 3 معلت بتقول لكم مساكاي هراي بس تيك توك أنا مساهم يقول لكم نا تيك توك على فيسبوك ترايز ولا كتب له خلاص عارف هراي 13,000
كنصحوا صحافو متم وكيل 13000 دولار هراي بتقولوا لكم سدلوا متان نتم وكيل هابوهم مالتي نتم وكيل مهابوهم 13000 دولار انا بزخ سدلوا مالتي هراي ناي محبر 13000 دولار هراي 13000 دولار يلو اوكي انا اب تيك توك تراي زلخو تبلو سبات هاليهم بتيك توك صحف تليفون زقبلوا بقى زغلا يصحفوا تليفون زقبلوا وكيل له عندهم محبر اوكي ايش نسيت لا شيء بس مع بول هراي هولاند زلخو نبعلي وانا هبون جرمن $50 تعالي الى الاخو ريموت يعني $50 الى الاخو يعني لا ما انقصت እግዚአብሔር አመንታና ያብኩም በበረከቱ ብረዲየቱ ድማ ይخلልኩም አሜን ኦኬ እሞ ስሞን ሐወይ በዚ ዘአከብ ኩልካ 13000 ዶላር አሎ ኣብዚ ውሽጢ 4 መዓልቲ ካትወካዩ ለከይትሩ ወደ 50 ካናዳ ይለለኹ ሕራይ እሺ ሕራይቶም ካናዳ ዘለኹም ንወኪል ስም ገባር ሰናይ ኢልካ ሕዘም ገባር ሰናይ ኢልካ ጥራይ ሕዘም አነ እንታይ ገይረልካ የሞስነ بعد غاز مهار كان اي كسدل جاي كله كودن قالون كسدل جاي تليفون كدول الجاي بول كدول الجاي امين 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 صلاه غبرنا عقوم صلاه غبرلهم كم امنتنات كا حضرهم ابت تخرو بيت ክርስቲያን ከድካ ንእግዚአብሔር አምላክ መመስጋን ጽቡቅ እዩ ማለት እዩ እቲ ዘሎ ማህበር መድኃኔ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝበሃል ናይ ኩሉ ዓለም እዩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝነብር ማህበር መድኃኔ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝበሃል እዩ ስለዚህ እዚ ሰናይ ግብርን ስለዝራአይን ድማ ክንገብሪና ስለዝበሉ ስኻኻ በትዝራእናይን በትዝነበረካ ሓቦን እዚ ሰብዚ ንብዙሓት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዝበልናዮ እዚ ንዓኻ ነቶም ድኻታት ከማኻ ዝመሰሉ ክትረድአሎም እሞ ሽዑ ከማይ ዝመሰሉ ኣሕዋተይ እዚ ገዚአሎም ኢልካ ከምታ ሕጂ ፖስት ዝገበርካ ፖስት እንተጌርካ ከዓ ተመሊሱ እቲ ህዝቢ ሎማዓንቲ ንስመራ ኢኻ ፅባሕ ድማ ንኸረን ክትከይድ ኢኻ ድሕሪ ደቀ መሓረ ክትከይድ ኢኻ ከተማ ከተማ እንዳዘርካ ንስንኩላን ዝወደቁ አካል ጎደሎ ንዝኾኑ ናትካ ረድኤት ናይ አካል ጎደሎ ጥራይ ማለት እዩ ንሕና ቤተ ክርስቲያናት ኢና ንረድእ ገዳማት ዝወደቁ ድኻታት ዘዕብዮም ሰኣኒ ኢና ንረድእ ማለት እዩ ብኩሉ ብኤርትራ ይኹን ብኢትዮጵያ ይኹን ብኩሉ ኢና ንረድእ ማለት እዩ ነዛ ሰናይ ግብርኻን ሰናይ ቃልካን ስለ ዝረኣና ግን ንስኻ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣቦ ክትኮኖም ኣቦ ዘኽታማት ክትከውን ኢልና ብዝሓሰብናዮ ቃል ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ስጋ በመጨረሻ ከጽናዓካ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹን ንሕና እውን ስለዚ መሃርካና የቀኒልና ክንብለካ ኢልና ኢና ደው ኢልና አሜን ሐዋይ አሜን አሁን ጋር ከተመደ ተማይተለኩም እግዚአብሔር ሰላም አምላክ ይፈቅም ይሁን አሜን አሜን የበኒ ላይ መስገን حراي كدول الكاي دحري حمشت رغب امين امين حراي كدول الكاي دحرس فرق ساعات ابي لك دول الكاي 10 دقائق كندي تعرف دحر 10 دقائق كدول الكاي سخاتكم نعاي اخليلين سلماتين يقوم يقول مالتي ها نعاي ابزي اخليلين سلماتن كنكم كل غزي كبا فيز وصفا خي عفركمني تقمطوا ويلما تنوروا حوات سلازخونكم كي مسجونكم كحل فايدة لنا سلازي እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መንሰ ገይሩን ሁላትና ምሂሩ ምዒዱ ሓቦል ቢስና ይሞ እግዚአብሔር አምላክ በበረኸትን በረድኤትን ይኸልልኩም ካብ ከምዚ ዝመሰለ ሽግርን ረሃባን ድማ አምላክ ይሓልኩም ክንብል ኢና እንደሊ አይ ሆፕ እንድሕር ተቐቢልዎ ጥዒብሽ ገታ ንድኻታትን ገንዘቦም ክበፅሖም ይኽእል እዩ ኩሉ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብድሕሪ ድማ ንኸመም ዝመሰሉ ድኻታት እንዳረደ ክኸይድ ሕና ኮ ብማሕበር ኢና ንገብሮ ብውልቂ ኮና ንገብር ኩሉ ማለት እዩ
ዘለውን ዘይብሉን ማዕረ ክንፅዋዕ ኢና ንደሊ ከም ቀደምና ኢና ንገብሮ ማለት እየ ካብኡ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ነዞም ድኻታት ከምኡ ገይሩ እንዳረደ ኣካለ ስንኩል ብፍላይ ባዕለይ ከረድኦ ስለ ዝኾንኩ ኣካለ ስንኩል እንዳረደ ክዕርሞ ንዝተፀገሙን ዝወደቑን ንጠዋር ዝሰኣኑ ህፃናት ከምኡ ገይሩ ክዕቢ ኣቦ ኩሎም ክኸውን ብፀሎቱን ከይተረፈ ዝነፍዐን ዝበርትዐን ክኸውን ከም ዘለዎ ቀስ ጌርና ክንረድኦ ኢና ማለት እዩ ንሱ እኳ ኦልሬዲ መምህርና ኮይኑሎ ኣምላኽ ድማ ብፀጋን ብበረኸትን ይኸልሎ እግዚኣብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን ነዚና ክንብለኩም ደሊና የቐኒልና ብዕድመ ብፀጋ ብበረኸት ይኸልልኩም ዝጎደለ ዘጥፋእኩም ገንዘብኩም ድማ ኣብ መዝገብ ሰማያት ይመዝገበልኩም ኣቆፈኹም ወይ ድማ ባንክኹም ድማ ዕፅፍን ድርብን ገይሩ ኣምላኽ ቅዱሳን ይወስኸልኩም ክብለኩም እየ ዝደሊ ኣምላኽ ቅዱሳን ብረድኤቱ ቃል ኪዳን ይሓልወና ከም ሕፃ ባሕሪ ብዙሓት ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ድሙቓት ከም ፀሓይ ድማ ንኩሉ ብርሃን ይበልኩም ኣብ ዝኸድኩሞ ፅላልኩም ደመና መግብኹም ሕብዝ ተመና ንባብኩም ብራና ስንኩኹም ኣቁራሪተ መዓት ሳሊተ ምህረት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ይግበረልና ዕድመ ንንስሓ ዘበን ፍስሓ ኣይኽለና ካብ ዝተኣዘዘ መዓት ካብ ዝመፅእ መቕዘፍትኻ ይሰውረና ንሎሚ ብዝኻ ክለና እግዚኣብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን ኣቡነ ዘበሰማያት